को खराब करती हैं। दूसरी चीज है बीवी से जमा करना और हमबिस्तरी करना। रोजी की हालत में हमबिस्तरी करना और जमा करना। वाज़ेह है कि मेरे भाइयों, रमजान की हालत में सिर्फ रोजे की हालत में जमा करने और हमबिस्तरी करने से मना किया गया। अलबत्ता रोजा करने के बाद यानी गुरूब आफ्ताब के बाद, रोजा इफ्तार करने के बाद आदमी फजर तक अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, जमा कर सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता रोजे की हालत में जमा करना यह हराम है और अगर आदमी जमा कर ले तो उसका रोजा बातिल हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़तु इला निसाइकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से हमबिस्तरी करना रोजे की रात में हलाल किया गया है। यानी जब रोजे की रात में हलाल है तो गोया कि रोजे की हालत में तुम्हारे लिए ये चीज हराम है। लिहाजा अगर कोई भी आदमी अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसका रोजा फासिद हो जाता है, उसका रोजा खराब हो जाता है। अलबत्ता मेरे भाइयों, आदमी कभी भी अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो कोई जानबूझ करके कर रहा है और कोई ऐसा होता है जो भूल करके कर रहा है। अगर कोई अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले, जमा कर ले, उससे मुबाशरत कर ले भूल करके, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ना ही वो कज़ा करेगा उस रोजे का और ना ही इसी तरह से वो कोई कफारा अदा करेगा। अलबत्ता अगर आदमी जानबूझ करके अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर रहा है, जमा कर रहा है, तो उसका रोजा फासिद हो जाता है और उस पर 3 काम लाजिम और जरूरी है कि वो करे। 3 काम उसको लाजिम और जरूरी है करना। सबसे पहली चीज, अगर कोई जानबूझ करके हमबिस्तरी कर रहा है तो सबसे पहली चीज उस पर लाजिम यह है कि वो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। इसलिए कि मेरे भाई, उसने बहुत बड़ा जुर्म अज़ीम कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म अज़ीम किया। रोजे के तकद्दुस को उसने पामाल किया, रमजान के महीने के तकद्दुस को उसने पामाल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कायम करदा हुदूद को उसने पार कर दिया। लिहाजा उस पर लाजिम और जरूरी है कि अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से माफी मांगे, इस गुनाह की माफी मांगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अहले इल्म ने बयान फरमाई कि वो अपने रोजे की क़ज़ाई दे। जिस रोजे की हालत में उसने अपने बीवी से हमबिस्तरी किया, जब रमजान का महीना मुकम्मल हो जाएगा तो उस रोजे को दोबारा रखेगा ताकि रोजे की क़ज़ाई हो जाए, वो रोजे की क़ज़ा कर दे। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है मेरे भाई और दोस्तों, कि वो अपने रोजे का कफारा भी अदा करेगा। जमा करने वाले पर ये तीसरी चीज है जो आयद होती है कि वो रोजा का कफारा भी अदा करेगा, जमा करने का कफारा अदा करेगा। कफारा क्या, इतना सख्त कफारा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई अपनी बीवी से हमबिस्तरी जानबूझ करके रोजे की हालत में कर रहा है तो सबसे पहला कफारा ये है कि वो एक गुलाम को आजाद करे। लेकिन चूंकि आज तो गुलाम का दौर खत्म हो गया, कोई भी गुलाम नहीं आजाद कर सकता, इसलिए कि गुलामों का दौर ही खत्म हो गया। लिहाजा गुलाम तो आजाद नहीं आदमी कर सकता है, तो दूसरी चीज पर अमल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज क्या बयान फरमाई, 2 महीने कंटिन्यू लगातार रोजा रखेगा, मुस्तकिल 2 महीने लगातार रोजा रखेगा। अगर बीच में 1 दिन का गैप कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर से उसको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, यहां तक कि 2 महीना लगातार हो जाए। 2 महीने का रोजा रखेगा जो जानबूझ करके रोजे की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे। तीसरी चीज क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई रोजे 2 महीना रोजा रखने की ताकत नहीं रखता हो तो उस पर लाजिम और जरूरी है कि वो 60 मिस्कीन का खाना खिलाए। 60 मिस्कीन का वो खाना खिलाएगा। भाई और दोस्तों, और इसमें तरतीब जरूरी है, यानी तरतीब जरूरी है। सबसे पहले गुलाम आजाद करेगा, लेकिन चूंकि अब गुलाम आजाद करने की तो किसी के अंदर ताकत नहीं, इसलिए कि उसका वजूद ही नहीं। लिहाजा दूसरे नंबर पर वो 2 महीने का रोजा रखेगा। अगर उसके अंदर 2 महीना रोजा रखने की ताकत है तो उसके लिए कतन जायज नहीं है कि वो 60 मिस्किन का खाना खिला करके छुटकारा हासिल कर ले और अपना कफारा गोया कि अदा कर दे, कतन दुरुस्त नहीं। हाँ, जो 2 महीना रोजा रखने की ताकत नहीं रखता, कमजोर है या कोई और शरई उज़्र है, तो ऐसे आदमी के लिए जायज है कि वो 60 दिन का रोजा रखे, 60 दिन लगातार 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, या एक ही दिन में खिला दे जैसा उससे मुमकिन हो सके। 60 मिस्किनों को उसको खाना खिलाना है, उसके लिए लाजिम और जरूरी है, लेकिन उस शर्त के साथ जब 2 महीना लगातार रोजा रखने पर वो ताकत ना रख पाए। मेरे भाई और दोस्तों, ये 3 कफारे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, लिहाजा इसका तरतीब बहुत जरूरी है। इसकी दलील ये है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि एक मिस्किन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। एक आराबी आया और उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, आज मैंने अपनी बीवी से रोजे की हालत में हमबिस्तरी कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मामला? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने हमबिस्तरी कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम्हें गुलाम को आजाद कर सकती? उन्होंने कहा, नहीं। अल्लाह के नबी कहा, क्या तुम इस बात की ताकत रखते हो कि 2 महीने लगातार रोजा रख पाओ? उन्होंने कहा, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी भी ताकत हमारे अंदर नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम इस बात की ताकत रखते हो कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ? उन्होंने कहा, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी ताकत नहीं रखता कि 60 मिस्कीनों को खाना भी खिला सकूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम यहीं बैठो। वो आराबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया, यहां तक कि
کھجور کی ایک ٹوکری آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکین کو، اس آرابی کو کھجور کی وہ ٹوکری دے دی اور فرمایا لے جاؤ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، جو تم نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے، روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی ہے، یہ اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، میں کس کو کفارہ ادا کروں، کس کو یہ کھجور کی ٹوکری عطا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا لے جاؤ اپنے اہل و عیال پر ہی اس کھجور کو خرچ کر دو۔ میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی آدمی اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے رہا ہے تو ترتیب ضروری ہے۔ پہلے غلام کو آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہیں تو 2 مہینے روزہ رکھے گا، اگر اس کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس میں 2 چیزیں خیال کرنے کی، جمع اور ہم بستری کے مسئلے کو لے کر کے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ میاں اور بیوی دونوں کفارہ ادا کریں گے اگر دونوں نے آپسی رضامندی سے جمع اور ہم بستری کی ہے، یعنی مرد بھی راضی ہے، عورت بھی راضی ہے، شوہر بھی راضی ہے، بیوی بھی راضی ہے، اور دونوں آپسی رضامندی سے اگر روزے کی حالت میں ہم بستری کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، تو دونوں پر لازم اور ضروری ہے کہ 3 کام کریں، توبہ کریں، روزے کی قضا دیں، اور تیسرا کام کی کفارہ ادا کریں۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی پر زبردستی کرے، شوہر اپنی بیوی کو جمع کرنے پر، ہم بستری کرنے پر مجبور کرے، تو بیوی کے لیے کوئی کام لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مجبور کی گئی، اس پر زبردستی کیا گیا ہے، اور جو کوئی مجبور کیا جائے تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ مجبور کیا گیا، اس نے اپنے اختیار سے کام نہیں کیا ہے، اپنی اختیار سے، اپنے من سے کام نہیں کیا، لہذا وہ مجبور ہے۔ لہذا عورت پر اگر زبردستی کیا جائے اور اس کا شوہر جمع کرنے پر، ہم بستری کرنے پر اس کو مجبور کرے تو عورت بے گناہ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی وہ روزے کی قضائی دے گی، بلکہ اس کا روزہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا، اور نہ ہی وہ کفارہ ادا کرے گی، بلکہ اس کا شوہر جو جان بوجھ کر کے اپنی اختیار سے جمع کر رہا ہے اسی پر ضروری ہے کہ لازم ہے، اسی پر لازم ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز تنبیہ کرنے کی یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی 2 مرتبہ، یعنی 2 روزے کی حالت 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ الگ الگ دنوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ 2 مرتبہ کفارہ ادا کرے۔ یعنی ایک آدمی ہے، پہلے رمضان کو اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 60 مسکین، یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ پھر اسی طرح سے دوسرے رمضان کو بھی اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کو اب ڈبل کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی 60 دنائے 120 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا تو پھر اس کو 4 مہینے لگاتار روزہ رکھنے پڑیں گے جس میں اس کی طاقت ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اس لیے کہ اس نے 2 مرتبہ لگاتار 2 روزے کی حالت میں 2 رمضان میں الگ الگ دن میں الگ الگ مرتبہ اس نے ہم بستری کی ہے، اس لیے اس کو 2 مرتبہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جان بوجھ کر کے جمع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے بھی آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔